बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे ईमान मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि कमा हुवा बिअस्माइहि वصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.